दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसका नाम सुनते ही इंसान के ज़हन में तरह तरह के सवालात उभरते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे गीदड़ सनगी के बारे में। आपने अक्सर सुन रखा होगा कि फलन शख्स के पास गीदड़ सनगी है, इसीलिए वो रातों रात अमीर बन गया, या किसी आमिल ने कहा होगा कि गीदड़ सनगी ला दो तो तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन क्या वाकई गीदड़ सनगी जैसी कोई चीज़ मौजूद है? अगर है तो आखिर ये है क्या? और अगर नहीं तो फिर ये मशहूर क्यों है? गीदड़ सनगी को आमतौर पर एक ऐसी जादुई और नायाब चीज़ समझा जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हर एक के हाथ नहीं लगती। ये बस खास लोगों को मिलती है या फिर जिन्हें किस्मत या नसीब मदद दे। अवामी ज़बान में उसे खुशबख्ती की निशानी कहा जाता है। हमारे मुआशरे में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इस बात पर यकीन रखती है कि जिसके पास गीदड़ सनगी हो वो कभी मुहताज नहीं होता। इसके पास दौलत, शोहरत और कामयाबी खुद ब खुद चली आती है। लेकिन सवाल यह है कि यह अकीदा कहाँ से आया? कुछ लोग कहते हैं कि गीदड़ सनगी दरअसल एक जानवर यानी गीदड़, लोमड़ी या गीदड़ के दिमाग से निकलने वाला एक छोटा सा गोश्त या पत्थर जैसा टुकड़ा है। कहा जाता है कि यह टुकड़ा उस वक्त बनता है जब गीदड़ अपनी ज़िंदगी में गैर मामूली हालात से गुजरता है। लोक दास्तानों के मुताबिक जब दो गीदड़ एक दूसरे से लड़ते हैं और इनमें से एक की जान चली जाए तो इसके दिमाग से एक अजीब वाओ गरीब शय निकलती है जिसे गीदड़ सनगी कहा जाता है। देहातों में आज भी बहुत से लोग ये बात जोर देकर कहते हैं कि गीदड़ सनगी अगर किसी के पास आ जाए तो वो चाहे कुछ भी करे कामयाब हो जाता है। बाज़ लोग उसे कारोबार में बरकत के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसे जादू टोने में ताकत बढ़ाने के लिए रखते हैं, जबकि कुछ लोग महज शौकी तौर पर उसे अपने पास रखते हैं कि कहीं वाकई किस्मत ना बदल जाए। ये भी कहा जाता है कि गीदड़ सनगी को आम आदमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अगर वो किसी आम इंसान के पास आ जाए तो या तो वो पागल हो जाता है या फिर इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं। उसीलिए आमिल हजरात ये दावा करते हैं कि गीदड़ सनगी को सिर्फ वही संभाल सकते हैं जो रूहानी या जादुई इल्म रखते हैं। अब ज़रा आप सोचें, एक तरफ तो लोग कहते हैं कि गीदड़ सनगी से दौलत आती है, किस्मत बदल जाती है और शोहरत मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि ये आम आदमी को तबाह भी कर सकती है। तो फिर हकीकत क्या है? यहीं से इस मौजू की असल दिलचस्पी शुरू होती है। गीदड़ सनगी एक ऐसा राज है जिसके बारे में सदियों से कहानियां सुनाई जा रही हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के देहातों में इसके किस्से मशहूर हैं। कोई कहता है कि फलन जागीरदार के पास गीदड़ सनगी थी, इसीलिए वो इतना अमीर हो गया। कोई कहता है कि एक आमिल ने गीदड़ सनगी के जोर पर पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। हत्ता कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गीदड़ सनगी जेब में रखने से दुश्मन खुद ब खुद दब जाते हैं और किस्मत का सितारा बुलंद हो जाता है। ये सब बातें सुनने में बड़ी हैरत अंगेज लगती हैं, लेकिन अगर हम हकीकत की खोज करें तो बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। क्या वाकई किसी जानवर के दिमाग से ऐसा कोई जवाहिर या पत्थर निकलता है? अगर निकलता है तो वो इंसान की किस्मत कैसे बदल देता है? क्या ये सब महज तौहम परस्ती है या इसके पीछे कोई हकीकत छुपी है? हमारी आज की कहानी का मकसद यही है कि हम उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढें। हम आपको बताएंगे कि गीदड़ सनगी के बारे में मुख्तलिफ लोगों का क्या मानना है, पुराने ज़माने में इसके बारे में क्या कहा जाता था, जादूगर और आमिल इसका किस तरह जिक्र करते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि साइंस इस मामले को किस नज़र से देखती है। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो आपको लोक दास्तानों, जादू टोने, इंसानी नफ्सियात और हकीकत की दुनिया तक ले जाएगा। और आखिर में आप खुद फैसला कर सकेंगे कि गीदड़ सनगी हकीकत है या महज अफसाना। तो चलिए दोस्तों, इस राज भरी दुनिया का पहला दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि गीदड़ सनगी का किस्सा कहाँ से शुरू हुआ, कैसे मशहूर हुआ और क्यों आज तक लोग इस पर यकीन करते हैं। दोस्तों, गीदड़ सनगी की कहानी महज आज के ज़माने की नहीं है बल्कि इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। बर्रे-सग़ीर की लोक दास्तानों, पुरानी किताबों और देहाती रिवायत में इसका जिक्र बार बार मिलता है। ऐसा लगता है जैसे ये अकीदा इंसान के दिल व दिमाग में बहुत गहरा बैठ चुका हो। पुराने वक्तों में जब साइंस इतनी आम नहीं थी और लोग हर अनोखी चीज़ को जादू या मावराई ताकत समझ लेते थे, तब गीदड़ सनगी की कहानियाँ बहुत ज़्यादा सुनाई जाती थीं। कहा जाता है कि राजाओं और नवाबों के दरबार में ऐसे आमिल और जादूगर मौजूद होते थे जो दावा करते थे कि उनके पास गीदड़ सनगी है। वो उसे अपनी ताकत, दौलत और रोब व दबदबा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। हिंदुस्तान के कदीम किस्से बयान करते हैं कि कुछ राजे अपनी हिफाजत के लिए गीदड़ सनगी रखते थे। कहा जाता था कि अगर दुश्मन के पास बड़ी फौज भी हो तो गीदड़ सनगी वाला राजा कभी शिकस्त नहीं खाता। उसी तरह देहातों के बुजुर्गों से आपने ज़रूर ये बात सुनी होगी कि एक बार एक शख्स ने गीदड़ सनगी हासिल की और फिर वो एक आम किसान से बंजारे का सरदार बन गया। पुराने दूर की दास्तानों में एक मशहूर किस्सा ये भी मिलता है कि एक ताजिर के पास गीदड़ सनगी थी। इसका कारोबार पहले छोटा सा था, लेकिन जैसे ही गीदड़ सनगी इसके हाथ लगी, उसके माल व असबाब में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। वो इतना अमीर हुआ कि बादशाह भी इससे कर्ज लेने लगे। ये किस्सा सुनाने वाले ये भी कहते हैं कि गीदड़ सनगी न सिर्फ दौलत देती है बल्कि दुश्मनों को भी ज़ेर कर देती है। अब सवाल यह है कि उन किस्सों में कितनी हकीकत है और कितना मुबालगा। लेकिन ये तय है कि सदियों पहले लोग गीदड़ सनगी को इतनी अहमियत देते थे कि इसके लिए कत्ल व गारत भी की जाती थी। कहा जाता है कि बाज़ शिकारी खासतौर पर गीदड़ का शिकार करते ताकि इन्हें गीदड़ सनगी मिल जाए। वो ये यकीन रखते थे कि अगर ये खजाना हाथ आ गया तो ज़िंदगी सुनूर जाएगी। देहातों में आज भी बुजुर्ग ये किस्से सुनाते हैं कि फलां गाँव का एक आदमी जंगल में गया, उसे एक जख्मी गीदड़ मिला और जब वो मर गया तो इसके सर से एक अजीब सी चीज़ निकली। वो चीज़ उस शख्स ने अपने पास रख ली और देखते ही देखते वो गाँव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पुराने ज़माने के बुजुर्गों के मुताबिक गीदड़ सनगी हर किसी के काबू में नहीं आती थी। अगर कोई लालच में आकर उसे हासिल करता तो अक्सर इस पर मुसीबतें टूट पड़ती। कभी वो बीमार हो जाता, कभी पागलपन की कैफियत में मुब्तला हो जाता और कभी अचानक मर भी जाता। इसीलिए लोग कहते थे कि गीदड़ सनगी एक नेमत भी है और ज़हमत भी।
इस्लामी तारीख में भी जादू और तावीज़ वगैरह का जिक्र मिलता है, लेकिन गीदड़ सनगी का बराह रास्त हवाला हमें नहीं मिलता। अलबत्ता बर्रे-सग़ीर की तहज़ीब, हिंदू धर्म की कहानियों और मकामी लोक रिवायत में यह अंसर बहुत नुमायाँ रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि गीदड़ सनगी असल में जन्नत के ज़ेर असर होती है और वही उसे ताकत बख्शते हैं। कदीम आमिलियन और सन्यासी लोग दावा करते थे कि गीदड़ सनगी के ज़रिए वो मुस्तक़बिल देख सकते हैं, दुश्मन पर गालिब आ सकते हैं और अपने मुरीदों को बेपनाह फ़ायदे पहुँचा सकते हैं। बाज़ पुरानी किताबों में भी ये बात लिखी मिलती है कि गीदड़ सनगी को मखसूस तावीज़ में बंद करके रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा असर दिखाए। दोस्तों, जब हम तारीख के झरोकों में देखते हैं तो एक बात वाज़ेह हो जाती है कि गीदड़ सनगी का ताल्लुक़ सिर्फ दौलत या शोहरत से नहीं जोड़ा गया बल्कि उसे ताकत, जादू और तकदीर के साथ बांध दिया गया है। यही वजह है कि पुराने दौर के इंसान उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना समझते थे। लेकिन साथ ही साथ ये भी हकीकत है कि उन तमाम कहानियों में खौफ का अंसर भी शामिल था। लोग कहते थे कि अगर गीदड़ सनगी गलत हाथों में चली जाए तो वो तबाही मचा देती है। इसलिए इसके बारे में हमेशा एक पुरस्कार सा हाला बना रहा। यानी तारीख हमें ये बताती है कि गीदड़ सनगी के किस्से महज एक जगह या एक ज़माने तक महदूद नहीं रहे। ये दास्तानें नस्ल दर नस्ल चलती आईं और आज भी लोग इन्हें दोहराते हैं। शायद इसीलिए ये मौजू अब भी लोगों के लिए पुरकशिश है। दोस्तों, जब हम गीदड़ सनगी का जिक्र करते हैं तो सबसे ज़्यादा बात जादू और टोनों में इसके किरदार पर ही की जाती है। आमिलियन, जादूगर और मुख्तलिफ सन्यासी हमेशा से ये दावा करते आए हैं कि गीदड़ सनगी उनके फ़न को ताकत देती है। वो कहते हैं कि अगर किसी के पास ये नायाब ख़जाना मौजूद हो तो इसके जादू के असरात कई गुना बढ़ जाते हैं। कुछ आमिलियन का मानना है कि गीदड़ सनगी दरअसल एक मैकेनिज़्म है जो इंसान के रूहानी मदार को बदल देता है। वो ये बात बड़े एतमाद से कहते हैं कि अगर कोई शख्स गीदड़ सनगी को मखसूस वज़ाइफ, मनतरों या तावीज़ के साथ इस्तेमाल करे तो वो ना सिर्फ दुश्मनों पर काबू पा सकता है बल्कि लोगों को अपना गुलाम भी बना सकता है। अब ज़रा सोचें, ये दावा कितना बड़ा है। कोई चीज़ अगर वाकई इतनी ताकतवर हो कि दूसरों को काबू में ले आए तो जाहिर है हर कोई उसे पाना चाहेगा। उसी लालच ने गीदड़ सनगी को जादू टोने की दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना बना दिया है। आमिल हज़रात अक्सर कहते हैं कि गीदड़ सनगी को अपने पास रखने वाले के कामों में एक अजीब सी बरकत पैदा हो जाती है। अगर वो ताजिर है तो इसका कारोबार बढ़ने लगता है, अगर वो सियासतदान है तो इसकी मकबूलियत में इजाफा हो जाता है, अगर वो तालिब इल्म है तो इम्तिहान में कामयाबी उसके कदम चूमती है। गर्ज़ के हर काम में एक गैर मर्ई क़ुव्वत इसकी मदद करती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गीदड़ सनगी को अगर मखसूस तावीज़ में डालकर किसी दुकान या घर में रख दिया जाए तो वहाँ से बरकत कभी ख़त्म नहीं होती। दुश्मनों के हसद और बदनज़र का असर इस घर या कारोबार तक नहीं पहुँचता। उसी तरह बाज़ लोग मानते हैं कि गीदड़ सनगी को जेब में रखने से इंसान के अंदर एतमाद और रोब पैदा हो जाता है। लेकिन याद रखें, ये सब दावे हैं, हकीकत कुछ और भी हो सकती है। जादू की दुनिया में गीदड़ सनगी को ताकत का मंबा समझा जाता है। सन्यासी और आमिल इसके हुसूल के लिए बड़े कड़े मुजाहिदे करते हैं। वो जंगलों में जाते हैं, खास रातों में गीदड़ का शिकार करते हैं और फिर इसके दिमाग से ये नायाब शय निकालने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि अगर ये अमल दुरुस्त ना हो तो आमिल खुद हलाक हो सकता है। इसलिए इसके हुसूल को हमेशा एक जान जोखम वाला काम कहा गया है। एक और दिलचस्प अक़ीदा ये भी है कि गीदड़ सनगी आम इंसान को अपनी हिफाजत के लिए कबूल नहीं करती। इसके इर्द गिर्द एक अजीब सी एनर्जी या तवानाई होती है जो सिर्फ आमिल या जादूगर ही बर्दाश्त कर सकता है। यही वजह है कि आम लोग अगर किसी तरह ये शय हासिल कर भी लें तो अक्सर इनकी ज़िंदगी में बदकिस्मती आ जाती है। जादू टोने के माहिरीन ये भी कहते हैं कि गीदड़ सनगी को ख़ास अमलियात के साथ जगाया जाता है। यानी अगर कोई शख्स उसे खामोशी से अपने पास रख ले तो वो सिर्फ एक आम पत्थर की तरह रहती है। लेकिन जैसे ही आमिल मखसूस वरद पड़ता है, गीदड़ सनगी अपनी क़ुव्वत ज़ाहिर करने लगती है। वो क़ुव्वत कभी खुशबख्ती के तौर पर ज़ाहिर होती है और कभी बदनसीबी के तौर पर। यहाँ एक और बात काबिल गौर है, जादूगर हज़रात गीदड़ सनगी को अक्सर अपने मुरीदों के सामने दिखाते भी नहीं। वो उसे हमेशा कपड़े में लपेट कर रखते हैं। इसकी वजह ये बताई जाती है कि गीदड़ सनगी की शमी या तवानाई आम इंसान की आँखों या दिमाग को मुतासिर कर सकती हैं। उसीलिए कहा जाता है कि गीदड़ सनगी का असल राज सिर्फ आमिल के दिल में होता है। देहातों और कस्बों में आज भी आपको ऐसे आमिल मिल जाएंगे जो बड़े फ़ख्र से दावा करते हैं कि उनके पास गीदड़ सनगी है। वो लोगों को दिखाते भी हैं लेकिन अक्सर ये बात साबित नहीं हो पाती कि वो असल है या नकल। क्योंकि हकीकत यह है कि गीदड़ सनगी के नाम पर धोखाधड़ी भी बहुत होती है। दोस्तों, ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि जादू और टोने का ताल्लुक़ हमेशा इंसान के खौफ और उम्मीद से रहा है। लोग जब मुश्किलात में घिरते हैं, जब इन्हें रोज़गार नहीं मिलता या जब बीमारी और कर्ज़ों ने घेर रखा होता है, तब वो ऐसे शॉर्टकट तलाश करते हैं जो इनकी ज़िंदगी बदल दे। और यही वो मौका होता है जब आमिल हज़रात गीदड़ सनगी जैसे दवों के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। यानी गीदड़ सनगी महज एक शय नहीं बल्कि एक पूरा कारोबार है। एक ऐसा कारोबार जिसमें उम्मीद भी बेची जाती है और खौफ भी। दोस्तों, गीदड़ सनगी के बारे में सबसे ज़्यादा सुनाई जाने वाली चीज़ लोगों के ज़ाती तजुर्बात और कहानियाँ हैं। हर गाँव, हर इलाके और हर ख़ानदान में आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसा किस्सा मिलेगा जिसमें गीदड़ सनगी का जिक्र आए। इन कहानियों में कुछ दिलचस्प भी हैं, कुछ डरावनी भी और कुछ अबरतनाक भी। देहातों के बुजुर्ग अक्सर ये किस्सा सुनाते हैं कि फलां गाँव का एक गरीब आदमी जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वहाँ इसकी नज़र एक ज़ख्मी गीदड़ पर पड़ी। वो गीदड़ कुछ देर तड़पता रहा और फिर मर गया। जैसे ही वो मरा, इसके सर से एक अजीब सा टुकड़ा निकला जो देखने में छोटे पत्थर जैसा था। उस शख्स ने वो चीज़ उठा ली और अपने पास रख ली। कुछ दिनों बाद उसके हालात बदलने लगे। पहले वो जो दिन रात मेहनत करता था मगर कुछ हाथ ना आता था, अब थोड़े से काम में भी ज़्यादा पैसा मिलने लगा। गाँव के लोग हैरान हो गए कि ये अचानक कैसे अमीर हो गया। तब बुजुर्ग कहते हैं, ये सब गीदड़ सनगी की वजह से हुआ।
ایک اور کہانی میں سننے کو ملتا ہے کہ ایک شخص نے لالچ میں آ کر گیدڑ سنگی چرائی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ چیز ایک عامل کے پاس ہے، اس نے موقع پا کر اسے چرا لیا۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر پہنچا، اس کے ساتھ عجیب و غریب حادثے شروع ہو گئے۔ پہلے تو اس کے بچے بیمار ہوئے، پھر گھر میں آگ لگ گئی اور آخرکار وہ خود پاگل ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ گیدڑ سنگی نے اسے قبول نہیں کیا اور اسی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ کچھ کہانیاں اس سے بھی زیادہ پراسرار رہیں۔ مثال کے طور پر ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک رئیس نے گیدڑ سنگی حاصل کرنے کے بعد اپنے کاروبار میں اتنی ترقی کی کہ پورا شہر اس کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ رئیس ہر وقت خوف میں رہنے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی سایہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، رات کو وہ چیخ کر اٹھ بیٹھتا۔ آخرکار وہ دولت تو پا گیا لیکن سکون طلب کھو بیٹھا۔ ایک اور مشہور قصہ ایک عامل کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس عامل کے پاس گیدڑ سنگی تھی اور لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے تھے۔ وہ لوگوں کے مسائل سنتا، گیدڑ سنگی پر دم کرتا اور پھر کہتا، اب تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ واقعی دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے مسائل حل ہو گئے، لیکن کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ سب فریب ہے۔ مگر اس عامل کی شہرت اتنی بڑھ گئی کہ لوگ اس کے قدموں میں نوٹ اور سونا نچھاور کرتے تھے۔ دیہاتوں میں اکثر کہا جاتا ہے کہ گیدڑ سنگی کو رات کے وقت دیکھنا ہی خطرناک ہے۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے گیدڑ سنگی کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے جیسے وہ اندھیرے میں روشنی چھوڑ رہی ہو۔ ایک شخص بتاتا ہے کہ جب اس نے گیدڑ سنگی کو ہاتھ میں اٹھایا تو اس کے جسم میں جھٹکے لگنے لگے جیسے بجلی کا کرنٹ ہو۔ وہ ڈر کے مارے اسے فوراً چھوڑ بیٹھا اور تب جا کر سکون ملا۔ ایسی کہانیوں نے گیدڑ سنگی کو مزید پراسرار بنا دیا۔ کچھ لوگ اس سے ڈرتے ہیں تو کچھ لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نسل میں گیدڑ سنگی کے نئے نئے قصے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی دلچسپ ہے۔ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے گیدڑ سنگی خریدنے کی کوشش کی۔ بعض ٹھگ اور جعل ساز اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ عام پتھر یا کسی جانور کی ہڈی کو گیدڑ سنگی کے نام پر بیچ دیتے ہیں اور بھاری رقم کما لیتے ہیں۔ یعنی گیدڑ سنگی کے قصے نہ صرف توہم پرستی کو جنم دیتے ہیں بلکہ ایک غیر قانونی کاروبار کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، ایک بات ہمیشہ دیکھی گئی ہے کہ گیدڑ سنگی کے قصے چاہے کتنے ہی دلچسپ کیوں نہ ہوں، ان کا انجام اکثر خوفناک یا سبق آموز ہی نکلتا ہے۔ یا تو انسان کو وقتی فائدہ ہوتا ہے مگر وہ سکون کھو بیٹھتا ہے، یا پھر لالچ میں آ کر سب کچھ برباد کر لیتا ہے۔ یہی کہانیاں آج بھی ہمارے معاشرے میں گردش کرتی ہیں۔ اگر آپ کسی بزرگ کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی واقعہ سنائیں گے جس میں گیدڑ سنگی کا ذکر ہوگا۔ کچھ قصے خوش قسمتی کے ہوں گے اور کچھ بدقسمتی کے، لیکن ایک بات طے ہے کہ گیدڑ سنگی کے ساتھ ہمیشہ پراسرائیت، خوف اور لالچ جڑا ہوا ہے۔ دوستو، گیدڑ سنگی کے بارے میں اب تک ہم نے کہانیاں، عقیدے اور عاملین کے دعوے سنے۔ لیکن اب ذرا عقل اور علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ کیا واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو گیدڑ کے دماغ سے نکلتی ہے اور پھر وہ انسان کی قسمت بدل دیتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ حیوانیات کے ماہرین کے مطابق گیدڑ کے دماغ میں ایسا کوئی عضو موجود نہیں جو مرنے کے بعد پتھر یا کرسٹل کی شکل اختیار کر جائے۔ یہ بات سائنسی طور پر ثابت ہے کہ گیدڑ کے دماغ کی ساخت دوسرے جانوروں کی طرح ہی ہوتی ہے اور اس میں کوئی خاص پتھر نما چیز موجود نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے گیدڑ کے دماغ سے گیدڑ سنگی نکالی تو یہ بات حیوانیات کے علم کے مطابق درست نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی گیدڑ کے دماغ میں کوئی کیلشیم کا جماؤ یا رسولی نما مادہ بن جائے جو دیکھنے میں عجیب لگے، لیکن اسے جادوئی طاقتوں کا منبع قرار دینا صرف کہانیوں کا حصہ ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ پھر لوگ کیوں یقین کرتے ہیں کہ گیدڑ سنگی سے قسمت بدلتی ہے۔ اس کا جواب نفسیات میں چھپا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص یقین کر لیتا ہے کہ اس کے پاس ایک طاقتور چیز ہے تو اس کے دماغ میں اعتماد اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی اعتماد اس کے فیصلوں کو بہتر بناتا ہے اور وہ کامیاب ہونے لگتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گیدڑ سنگی کا کمال ہے، حالانکہ یہ صرف اس کے اپنے ذہن کی طاقت ہوتی ہے۔ یعنی گیدڑ سنگی ایک نفسیاتی سہارا بن جاتی ہے، جیسے کوئی شخص خوش قسمتی کا سکہ جیب میں رکھتا ہے یا کوئی دعا لکھ کر تعویذ کے طور پر پہنتا ہے۔ حقیقت میں وہ سکہ یا تعویذ براہ راست کچھ نہیں کرتا، لیکن انسان کے ذہن کو یہ حوصلہ دیتا ہے کہ وہ محفوظ اور خوش نصیب ہے۔ اسی طرح بعض عاملین کے پاس جانے والے لوگ بھی یہی سوچ کر جاتے ہیں کہ وہ گیدڑ سنگی سے مدد لیں گے۔ جب عامل انہیں تسلی دیتا ہے تو ان کے دل کا خوف کم ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ پراعتماد ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی زندگی کے مسائل خود بخود بہتر ہونے لگتے ہیں۔ یہ سب کچھ نفسیات کی طاقت ہے، لیکن لوگ اسے گیدڑ سنگی کا اثر سمجھ لیتے ہیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ گیدڑ سنگی کے نام پر دھوکہ دہی کیسے کی جاتی ہے۔ مارکیٹ میں اکثر عام پتھروں کو گیدڑ سنگی کہہ کر بیچا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جانوروں کی ہڈیوں کو تراش کر اسے خاص شکل دے دیتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اصلی گیدڑ سنگی ہے۔ اس طرح وہ لاکھوں روپے کما لیتے ہیں۔ اصل میں یہ سب ایک کاروبار ہے جو انسانی لالچ اور کمزوری پر مبنی ہے۔ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کی قسمت نہیں بدل سکتی۔ قسمت اور کامیابی محنت، موقع اور حالات سے بنتی ہے۔ کچھ لوگ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، لیکن ان شارٹ کٹس میں اکثر نقصان ہی ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بات اہم ہے۔ اسلام اور دوسرے مذاہب میں بھی توہم پرستی سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کرو۔ گیدڑ سنگی، تعویذ یا جادو ٹونے پر یقین رکھنا اصل ایمان سے دوری کی علامت ہے۔ اس لحاظ سے بھی گیدڑ سنگی کو حقیقت کے بجائے ایک فریب ماننا زیادہ درست ہے۔ ماہرین معاشرت کا کہنا ہے کہ گیدڑ سنگی کے قصے دراصل معاشرے کی بے یقینی اور غربت کی پیداوار ہیں۔ جب لوگ محنت کے باوجود کامیاب نہیں ہوتے تو وہ ایسے حل ڈھونڈتے ہیں جو محض کہانیوں پر مبنی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ گیدڑ سنگی جیسے افسانے صدیم سے زندہ ہیں۔ یعنی اگر ہم حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو گیدڑ سنگی محض ایک افسانہ ہے، ایک وہم ہے جس نے لوگوں کے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ اس کا وجود سائنسی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔
ہم اس کے قصے ضرور موجود ہیں، لیکن وہ قصے انسان کی نفسیات اور سماجی کمزوریوں کی عکاسی کرتے ہیں، حقیقت کی نہیں۔ دوستو، ہم نے گیڈر سنگی کے بارے میں بہت سی باتیں کی۔ کبھی لوگ داستانوں میں جھانکا، کبھی عاملین اور جادوگروں کے دعوے سنے، کبھی لوگوں کے تجربات اور عبرتناک واقعات پڑھے، اور پھر سائنس اور حقیقت کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا۔ اب وقت ہے کہ ہم اس سب سے کوئی سبق اخذ کریں اور اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گیڈر سنگی کا وجود سائنسی طور پر ثابت نہیں ہے۔ یہ صرف کہانیوں، عقیدوں اور توہمات کا حصہ ہے۔ لیکن چونکہ انسان ہمیشہ سے اپنی قسمت بدلنے کی خواہش رکھتا ہے، اس لیے اس نے ایسے قصے گھڑ لیے جو اسے امید دلاتے ہیں۔ گیڈر سنگی انہی قصوں میں سے ایک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گیڈر سنگی کے نام پر اکثر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جعلی پتھر یا ہڈیاں بیچ کر دوسروں کو لوٹتے ہیں۔ بعض عامل حضرات اس کو بہانہ بنا کر لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں۔ یہ سب ایک کاروبار ہے جو صرف انسان کی کمزوریوں پر چلتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر واقعی گیڈر سنگی کسی کی قسمت بدل سکتی تو دنیا میں کوئی غریب نہ رہتا۔ جو عامل اس کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خود کیوں غربت اور محرومی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ان کے پاس گیڈر سنگی ہے تو وہ خود ہی بادشاہ کیوں نہیں بن جاتے؟ یہ سوال ہی اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ گیڈر سنگی ایک فریب ہے۔ اسلامی تعلیمات بھی ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی پتھر، کوئی جانور یا کوئی توہم انسان کی تقدیر کو نہیں بدل سکتا۔ گیڈر سنگی جیسی چیزوں پر یقین کرنا دراصل انسان کو شرک اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ گیڈر سنگی پر یقین رکھتے ہیں وہ اکثر محنت سے کتراتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ چیز مل گئی تو بغیر محنت کے سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی ہمیشہ محنت، مستقل مزاجی، علم اور صبر سے ملتی ہے۔ جو لوگ گیڈر سنگی پر یقین رکھتے ہیں وہ دراصل اپنی محنت چھوڑ کر ایک خیالی سہارا پکڑ لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مزید مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ گیڈر سنگی کی کہانیاں اکثر ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ جو لوگ لالچ میں آ کر اسے حاصل کرتے ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ کبھی وہ اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں، کبھی سکون، اور کبھی اپنی جان تک گنوا دیتے ہیں۔ یعنی گیڈر سنگی ایک ایسا فریب ہے جو لالچ کے پردے میں چھپ کر آتا ہے اور انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ گیڈر سنگی کی کہانی دراصل ہماری نفسیات کی عکاسی کرتی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں، دولت بڑھے اور مشکلات ختم ہوں۔ لیکن اصل راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کو بدلنے کے لیے جدوجہد کریں۔ کوئی شارٹ کٹ یا جادوئی چیز ہمیں اصل کامیابی نہیں دے سکتی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم وہ وقت اور توانائی جو ہم گیڈر سنگی یا دوسری توہم پرستی کی چیزوں پر ضائع کرتے ہیں اپنی تعلیم، ہنر اور محنت پر لگائیں تو ہماری زندگی واقعی بدل سکتی ہے۔ یہ کامیابی پائیدار بھی ہوگی اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بھی۔ دوستو، گیڈر سنگی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز محض ایک پتھر یا ہڈی کی شکل میں ہماری قسمت نہیں بدل سکتی۔ اصل طاقت انسان کے اندر ہے، اس کے ایمان، عزم اور محنت میں۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، دعا کریں اور محنت سے کام کریں تو کامیابی یقینی ہے۔ لیکن اگر ہم شارٹ کٹ کے پیچھے بھاگیں گے تو صرف دھوکہ کھائیں گے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ گیڈر سنگی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ لالچ، توہم پرستی اور شارٹ کٹس ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں، جبکہ ایمان، علم اور محنت ہی کامیابی کا اصل راستہ ہیں۔ تو دوستو، اگر کبھی کوئی آپ کو یہ کہے کہ اس کے پاس گیڈر سنگی ہے اور وہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے تو اس دھوکے میں مت آئیے۔ یاد رکھیں، قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کامیابی صرف آپ کی محنت سے ملتی ہے۔